n'a wa dumɛ i hami ye mun ye a ko n b'a fɛ ka ɲɛ da ala ka so a tɛ tɛmɛ o kan a ko lora a fɔ a ye k'a taara i ji la ka a banna ni dɔw ɲɔgɔn fana fɔ sisan bɛɛ kɛ ka wari ci ne de ma ne de taara a billet ta Bulo Sise fɛ ka wari sara ye Seri fila an bɛ fa la bamanankɛ fo k'a jamu ye Tarawele de kɛ a muso de ye Tarawele n'i ko k'a ye Tarawele a b'i kun ci k'i dafa a muso jamu y'a jamu de ye ale ɲɛ tana ye Tarawele la ka ye n'a bɔra a muso dɔn i banna i cɛ la a b'a ka sira fo ala k'a sara ala ka alikaba yeli nɔgɔya ye ala k'an kunna di ala ka laban ɲɛ mina bɛrɛ ne an t'an bolo kari ka don balan kɔnɔ sisan kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen k'a ka tata sɔrɔ joona kosɛbɛ nkɛ bɔra Ismaël Sila Itali fura b'a bolo ayiwa a bɛ yen a dafalen Yakuba Togola fana b'o Itali kelen na ye Ablaye Tarawele i tɔgɔma kɛ a fana bɛ Itali k'e bɛ lece pugili a ye fɔ cogo a fɔ o fɔ k'ale bɛ yɛlɛ quoi k'ale b'o dugu in dɔn kosɛbɛ k'e b'a ko lece pugiliya a ka yabila a ka taa Itali ne i labɛnna kosɛbɛ kɛ ne ko ambassadeur nin gɛnni i y'a faamuya a gɛnnen ka bɔ yan a ka bɔ yan k'a ka kasaw kuru mɔgɔ ma kuma wa et quand l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, deux points. Les partis politiques réagissent. Oui, nanzaraka e benga awala wala bamananga na anga fam. Babara. Frasiga la sigide mingwena nanda ma fama kumana atoka te Joël Meyer wa. Oh, fanga yini ton do wara ka kuma la de. Les républicains Mali a fo chouami. O parti dɔ o ye Adema ye k'u b'a ɲini Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u yɛrɛ minɛ u ka sabali u k'u kumacogow dɔn u kana kɛ sababu ye ka tiɲɛni don an n'u ka jamana cɛ n'o ye Faransi ani fanga farancɛ fanga in cɛ tarata tɛmɛnen i b'a dɔn Faransi ambassadeur bɔda yirala la k'a ka kasaw kuru an ka transition ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛfɔli min dira an ma o la transition maaw fɛ o de ye an ka ministre min n'o cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la o tɛ Ablaye Suwadu Diop ye wa Ablaye Diop de don Ablaye Diop Suwadu ye ne de Ablaye bɛɛ Suwadu ye ayiwa ka d'a kan ambassadeur de lasigiden ka ministre ye kuma jɛngɛnenw de fɔ an ka jamana ma an da ma fama a kuma ma Yves Le Drian o kuma jɛngɛnenw kosɔn u ko k'a ka lasigiden k'a ka taa ayiwa o kɛlen fanga ɲinitɔn dɔw bɔra ka kumaw la komi n y'a f'i ye cogo min o ma fanga ɲinitɔn dɔw to u dabolo kan dɛ o dɔ ye Adema ye n'o ye Adema PASJ a président tɛ Mariamaca Jara ye i bɛ Mariamaca ka dugu dɔn ayi n t'o dɔn Jema ani Bugu Tarawele bɛɛ bɛ bɔ Jema Jema kan damaw don Jema belebele don dɛ an b'a fɔ e ma ko ne ka bon ne ka jan ne fila bɛ bɔ Mariamaca la ale ye jiri ye o la de bɛ kɛ n'i ye nkalon tigɛ tiɲɛ wa tiɲɛ e ye Mariamaca ye wa ko Mariamaca tɔgɔla fauteuil de bɛ dilan ka sigi a ka sigi o kan a tɛ se ka sigi an ka fauteuil normal kan cɛ belebele jamujan an bɛ to k'a fɔ Jaralakaw ma ko n den n tɛna se k'a fɔ ale ma ko n den a b'i ɲimi Mariamaca tɛ bugɔ a b'i da dɔrɔn ka da i kan ko a banna o ye ka ko bannen ala se kelen o ye ka ko bannen Mamada fonisere don ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ka ɲi ni Mariamaca y'i sɔn a bɛ k'i ɲɛna k'a b'i wele o ye mankutu ɲuman ye n b'a dɔn ka dɔ fara o kan n b'a dɔn kojugu inshallah kabini ale de tun ye i ka dɔn parti secrétaire général ye Jɔnkuda ye président ye Cɛmɔgɔ Sangare ka na président la n bɛ nin cɛ in dɔn c'est l'un des fidèles de l'ADEMA PASJ a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ baara min a bɛ projet baaraw dɔn dɛ ni fɛn fɔra Bama ka ɲɛkisɛ la tinɛni fɛ o magalajɛ y'o fɔ Babara ne bɛ Mali faama bɛɛ dɔn n b'a waritigi bɛɛ dɔn ne tɛ fantan de dɔn tiɲɛ don minɛ fantan dun ɲɛ ka di kojugu e ma e bɛ ne dɔn wa mais ne den t'e fa dɔn jabi a ka taa ala ka hinɛ ko GGB fakɔrɛ Babara Adema bɔra ka kuma nin ko la awɔ far an ka wuli Moro Sidibe ka parti o fana kumana nka min ye Adema ta ye fɔlɔ a ka président yɛrɛ ka kumakan na araba kalo tile fila o kun tɛ kunun ye wa u bɔra ka déclaration kɛ u y'a yira k'a fɔ Mali a politique ko ani a jamana fila sera taama n'o y'a diplomatie ye o min gɛlɛya bɛ an ni Faransi cɛ nin ko dabalibanko don dɛ mais Faransi k'u ka jisumaninkew koli ji la
ambassadeur min be yan nɔ n'i y'o gɛnɛ ye dɛ ko dan de sagona yɔrɔ dɔ la ko Mali b'a ɲini fan fila bɛɛ fɛ Mali ɲɛmaw wo Faransi ɲɛmaw wo ko bɛɛ ka jisumani k'i koli ji la ka sigi k'a ɲini Faransi fɛ k'u ka Mali jamana bonya dɛ u kan ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya ko n'o tɛ nin ɲɔgɔn na maa si t'a laɲini n'o tɛ a bɛ kɛ nin ɲɔgɔn na futinɛw de ye ani ɲɔgɔn cɛ o la sa a ma da yen dɛ a ka communiqué kɔnɔna la n'o ye Adema ye k'u b'a ɲini Faransi ɲɛmaw fɛ hali bi nin ɲɔgɔn na kana to k'u sɔrɔ u n'an cɛ u bɛ mun ɲini an yɛrɛ fɛnɛ ka maaw fɛ o de ye an ka kɛ cogo bɛɛ la an kana kumaɲɔgɔnya datugu an n'u cɛ sigi ka fɔ ye damu ye u fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ ye damu ye sabu ko caman b'an ni Faransi cɛ bon Mali fɛnɛ k'i kɔlɔsi an kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye nin ko in na Adema ma da ye koyi min bolo n'o b'a communiqué la Mariamaca Jara komi n y'a f'i ye cogo belebele o la sa ko a b'a ɲini transition maaw fɛ hali bi u ka kumaɲɔgɔnya ɲini ka du ni CEDEAO fɛnɛ cɛ u ko teliya yɛrɛ walasa ɲangili min n'an m'a laɲini sariya tɛ halala tɛ n'o diyagoya dan bɛ an ka se ka bɔ o ɲangili kɔrɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya ɲini ni CEDEAO ye Adema sa k'olu ka foli ni bonyamada ni kɔkɔrɔmadon belebele bɛ fanga farancɛ fanga ye u ka kɔkɔrɔmadon bɛ minnu fana ye ka tɛmɛ o kan o de y'an ka wolomasiri tabaw ye forces armées de défense et de sécurité Adema ko k'u fo k'u ni cɛsiri ko wa ko Adema b'u kɔ dɛ u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini walasa jamana in ka se k'a ka dugukolo bɛɛ kɛ a ta ye ale bɔlen fanga ɲinitɔn jumɛn kumana far an ka wuli o tɛ Modibo Sidibe ka parti ye wa olu fana ye communiqué kɛ min yɛrɛ kalan n'ale télévision na olu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min n'a donnen filɛ ni Faransi cɛ nin fo taara kun cɛ ni Faransi lasigiden gɛnni ye ka tile 3 d'a ma a ka kasaw kuru ko o ko in a ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka teriya ye kabini lawale ye ko a bɛnnen tɛ olu a fana seginna Adama ka kuma in kelen in de kan olu ka kɔkɔrɔmadon bɛ transition ye dɛ k'a ɲini Faransi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Yves Le Drian k'a kumacogo dɔn a ka jisumani k'a koli ji la ko n'o tɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ni jamana fila kabini gɛlɛya ninnu daminɛna Mali ni Faransi cɛ kabini mai kalo tile 24 tɛmɛnen t'o don dɔn Samba Salo le 24 mai 2021 e t'o don dɔn an ko ye coup d'état kɛ filanan don de ye coup d'état filanan don ye fɔlɔ le 18 août 2020 filanan le 24 mai 2021 ko Faransi k'i kɔlɔsi u kumacogow la an fɛnɛ kana an ta an dusu fɛ u jaabi cogow la bɛɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni keleya bɛ se ka na cogo di fari an ka wuli u y'a jira k'a fɔ sa olu ka kɔkɔrɔmadon bɛ fanga farancɛ fanga ye dɛ ka kɔkɔrɔmadon bɛ i ka dɔn a jamana fila ninnu ani Mali n'a teriw bɛɛ ka teriya ye olu ka kɔkɔrɔmadon b'u ye mais a ka kɛ Mali bonyali kɔnɔ a ka kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔnni kɔnɔ n'i ko jɔnni kumana ninnu de kumana mais ne ko jɔn yɛrɛ kumana tuguni Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France. Deux points. Le Mali doit expulser l'ambassadeur de l'Italie et non celui de la France. Mais bon, il y a d'autres bio. Nicolas Normand, allez français la sigide ko ya on fait allez de kumana ko Mali kunganga Italie ga la sigide de kwenga boya comme français ta kumanga kwe o fana ta ko kura tugu ayiwa tugu ndi ka wala 22 septembre de wala yoro Italie kembe ka jegulu do be o bañmange to do be Italie ONG do o de kembe ka anga Mamour Tulin koro wele to sigi dola Italie o wala sa ka tungarange o doni kuma fo ayiwa ko Italie be ki jo kele très bolo de kan ni Mali yede ambassadeur koro ngoni kale ga kolosi kero de do ye Nicolas Normand aya ira ka fo ko Azawad ye sigi yoro di koro fe surakaw ka yoro surakaw de ka chay ayiwa ko bɛnkan min dun kɛra Mali ni olu cɛ n'a bɛ fɔ ko accord issu du processus de Alger ko a bɛnkan in yɔrɔ dɔw jɛngɛnen don a la ayiwa ko tuma la Mamour Tulin kɔrɔ ninnu u kan ka Mali ka kelenya de bonya kosɛbɛ dugukolo bɛɛ ye Mali ta f'u ka jɛ ni o ye
o dun ti ɲa fo segin ka kɛ ka bɛnkan in lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ kura ye yɔrɔ minnu jɛngɛnnen don k'olu bɔ a la yɔrɔ minnu ma dafa k'olu dafa Nicolas Norman a yira k'a fɔ ko jamana mara cɛbɔli n'o ye décentralisation ye o bɛ taa se yɔrɔw la fo yɔrɔ minnu na dɔ bi don dɔ ka hakɛ la mais o mana kɛ cogo cogo jamana mara ka cɛbɔ mais a ko tigibatigiya bɛɛ ka to Bamako bolo n'o ye gouvernement ye Mali gouvernement ye bon o kɔrɔ tɛ Bamako dugu dɛ gouvernement ayiwa naam ko n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ accord nin kɔnɔna la n'o ye bɛnkan in kɔnɔna ye i b'a ye yɔrɔ dɔ b'a la ko police territoriale nin sigida ka polisi ko ni i taar'o fɛ ko n'o ma lajɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ fili ye dɛ ko mais o police territoriale min filɛ nin ye sigida tɔgɔla polisi ko o kan ka baara kɛ jamana polisi nationale ka yamaru de kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ minnu b'a la n'olu kan ka ladila yɔrɔ minnu ma dafa k'olu dafa ko ale kan b'o yɔrɔw de gouvernement fɛnɛ a ka kuma accord nin kan gouvernement tɛ ka kuma accord nin kan kabini a kɛ tuma gouvernement min ye accord nin kɛ ko juru de tun jalen d'u kan na u y'a kɛ sous pression awɔ est-ce que yanni u tun ka mamurutilen ninnu ka maramafɛn minnu la n'o ye désarmement ye ko au contraire de u ye armes yɛrɛ de d'u ma u ye maramafɛnw d'u ma de u y'a to ko bɛɛ ka kɛ mamurutilen ninnu sago la Faransi de tun kan k'o yɔrɔ jɛngɛnen ninnu fɔ Diɲɛnamini tɔn b'a ka lakana bolofara la n'o ye Conseil de sécurité des Nations Unies Faransi m'o kɛ ni ambassadeur kɔrɔ ye sa a yira k'a fɔ ko Italie bɛ nin mamurutilen kɔrɔ ninnu wele tɔnsigi la a ka jamana kan ni wele cogo jumɛn ye kelen ko n'a bɛ Italie ɲɛna ko mamurutilen kɔrɔ ninnu k'u bɛ se ka tunkarankɛw bali ka don Italie k'u y'a jɛ dɛ ko n'o de y'u wele kun ye k'u y'o jɛ ayiwa ko parce que o de bɛ Italie diplomatie kɔnɔ quoi k'a fɔ n'u y'u tɛgɛ di mamurutilen kɔrɔ ninnu ma o tuma u bɛ se ka dɔ bɔ tungaladenw tali la minnu bɛ u den ka taa ka tiɲɛniw kɛ ko n'o don bolo y'a jɛ ambassadeur kɔrɔ in nana pɔnti tɔ yɛrɛ genge ko kuncɛ ma cogo di sa a ko Mali ɲɛmaw Mali faamaw k'u kan ka Italie ambassadeur de gɛn u man ka Faransi ta gɛn ka da ninnu tali min kɛra tɔnsigi la ye n y'a faamu bisimila bɛn ka kow tɛ jateminɛ jateminɛw don tɛna jateminɛ k'o fɛnɛ na u bɛna lajɛ komi an ka ministre yɛrɛ bɛ yen colonel major Ismaël Wage ale yɛrɛ taara Italie a bɛ Italikaw bɛɛ fo an b'u fo bɛɛ n ye n ka denmisɛnninya kɛ yen n ko n b'a denmisɛnninw bɛɛ fo Italie denmisɛnninw bɛɛ fo bɛnkɛ n bɛ foli di bɛnkɛ ka station na Petrotir Tirera ka station ka a pompiers bɛɛ a pompisiw bɛɛ fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ye bɛnkɛ yɛrɛ i ko ten Basire Tirera bɛnkɛ don ko bɛnkɛ don an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye voilà bon cousin direct bɛ yen awɔ Daba Wage t'a dɔn a bɛ Congo a bɛ yan sisan an b'u bɛɛ fo mais ne ko ministre Thierno Diallo Thierno As Umar Diallo ministre tɔgɔ jamujanba ye awɔ Thierno As Umar Diallo o tɛ yan ne ko a minɛkun yɛrɛ ye jumɛn dɛ bon o ɲininkali de bɛ yan les vraies raisons de l'incarcération de Thierno Diallo k'a minɛkun yɛrɛ ye jumɛn ye ayiwa i b'a dɔn ministre kɔrɔ don Umar Thierno Diallo an ka kɛ Thierno Diallo sa tɔgɔ in ka jan ten ayiwa sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ de bɛ yan yuruguyurugu kɛlɛli jɛkulu dɔ ko OCLEI OCLEI olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ministre kɔrɔ in minɛ n'o ye Thierno Diallo ye ka don kaso la juma décembre kalo tile 31 tɛmɛnen ayiwa Cour suprême ka laɲini na ministre min tun don ale de tun bɛ an ka diinɛko ni laadalako o ministre de tun don Thierno Amadou As Diallo a bɛ kaso la dɛ mɔgɔ kaso b'a la ye ayiwa i b'a dɔn gafe dɔw nana fɔ ani bɔlɔlɔsira dɔw kan ko a minɛkun ye mun ye a minɛkun ye nafoloko ye nafolo min kasabi bɛ t'i jɔ miliyɔn 639 na vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na kabini o kɛra sa sɛbɛn fasiri b'a ko k'olu ja de tigɛra olu dabali banna o kuma la ko ka d'a kan ministre ka don kaso la nin cogoya la o ko la ko ayi ko siga t'a la fiyewu
ministre kelen ka minɛ k'a ye nin nafolo dun a ka nafolo so a ka ministre so min cɛsirilen don nafolo ko bɛɛ la n'o ye direction finance matérielle o ma wele DFM ma wele régisseur ma wele minnu bɛ papiers signé nafolo ko fɛn na o maa ma wele secrétaire général ma wele o de dun bɛ nafolo ko jara tigɛ ni si ma wele k'o de ye olu dabali ban n'olu dun dabali banna sa olu bɛ wuli k'a sɛgɛsɛgɛ ayiwa k'ale groupe WhatsApp dɔw kan IM école kɔrɔ dɔw olu bɔra ka nin kuma kɛ ayiwa u ye welewele da a baarakɛɲɔgɔnw ye ani minnu bɛ nafolo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka se k'a faamu jaabi ma sɔrɔ olu kɔni y'a kɛ sa gare do Museli la f'u nana mɛn k'a fɔ ko ja Cɛrɔnɔ Jalo a ma minɛ vérificateur général ka laɲini sɛgɛsɛgɛli fɛ dɛ n'o ye rapport annuel 2020 k'o tɛ dɛ ko OCLEI ka laɲini de don OCLEI o de ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite ayiwa donc an y'an teliya ka taa yen ka taa sɔrɔ ja rapport dɔw daan bɛ olu bolo ye tiroir kɔnɔ u ye gɔngɔn de bɔ o la ayiwa n'i ye o ta k'a lajɛ a gafe bolofara 51 na i b'a lajɛ dossier dɔ bɛ yen ko dossier numéro D n'i ma t'i tɛgɛ da o kan i tɛ nin ko faamu ayiwa o sɛgɛsɛgɛli o tun bɛ Cɛrɔnɔ Jalo de kan ministre kɔrɔ dɔ bi nka o ko kɛra kabini a bɛ ministeriya la dossier 6 de daan bɛ ɲɔgɔn kan ye docteur Mumuni Gindo bolo n'o ye OCLEI ɲɛmaa ye a n'a ka cidenw ko minnu kɛra yuruguyurugu minnu nɔ b'a la o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Cɛrɔnɔ Amadu Jalo tɔgɔ yera o kɔnɔ ayiwa chargé des affaires religieuses et des cultes olu y'o de sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ utikalo tile 28 san 2019 o kuncɛli jaabi kɛra min ye n'o ye conclusion ye sa o de ye u ye laɲini minnu kɛ fɛn ni fɛn minnu b'a bolo u y'a bolofɛnw jateminɛ ka taa sɔrɔ a ka biɲɛw a ka biɲɛw o tɛ a bolofɛnw ye dugukolo 51 somajɔw la 5 b'a denw tɔgɔ la a bɛ ka dɔn 47 o ye burusi kɔnɔ sow ye quoi concession rurale ayiwa sɛgɛsɛgɛli y'a yira fana k'a fɔ ko ministre ani a b'a ka fɛnw bila maa minnu tɔgɔ la ko compte banque compte 6 b'a bolo ayiwa wari minnu bɛ don o compte ninnu kɔnɔ ka bɔ n'i y'o don ka bɔ jateminɛ o bɛ taa fɔ 1,434,000 na sifa wari la ka taa mai kalo tile fɔlɔ 2014 ka na janvier kalo tile 31 2020 n'i y'a jateminɛ a bolofɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a dugukolo n'a sow ni a comptes ni fɛnw o ka ca ni 40,020 ye hali bi OCLEI ka sɛgɛsɛgɛli la dɛ n'i ye Umaru Asi Dunga sara bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o waati kelen kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 65,000 kan 65 in n'i y'o bɔ nafolo min yera a tɔgɔ la o furancɛ bɛ t'i jɔ la différence 350,000 ani 50 OCLEI mɔgɔw bolo de sa o 350,055 ne o furancɛ min yera a ka sɔrɔ yɛrɛ la ani min taara y'a bolo ko o différence ko ɲanguma o sɔrɔ min bɛ sɔrɔ cogo jugu la o de y'a to u ye sɛgɛsɛgɛli o de y'a to u ye mandat de dépôt d'a kan ka taa bila wo la bi Umaru Asi Jalo tiɲɛ dɔ a kɔni bɛ kaso la mais a ka dɔn vérificateur général ka laɲini tɛ dɛ OCLEI de ka sɛgɛsɛgɛli don ɲininkali de bɛ k'o la sa yala a nɔ don wa yala a nɔ don wa yala a jɔra a la wa yala a bɛna jɔ a la wa an y'a dɔnbaga jɔnjɔn dɔw de ɲininka olu ka sariya kɔnɔ k'a fɔ Cɛrɔnɔ Jalo a bɛ se ka fɛn sɔrɔ min ka girin ni nin bɛɛ ye ko sabu kabini maa min don kabini a fitinin a bɛ wari ɲini na yefuge don gɔnbɛlɛ don yefuge mais a tinbɔlen y'a n'a ka yefugeya ye du denkɛ fɔlɔ de y'a ye fɛnɛ a ba banna k'a si to san 2 o tuma a ye gɛlɛyaw dɔn a y'i cɛsiri Babada hali IM kɔnɔna la dɔnnen kun ye 2011 o y'a sɔrɔ a bɛ ENI na ayiwa ani minnu y'o kɛ k'olu kan k'a dɔn kosɛbɛ ko mɔgɔ min don k'a ta ɲini a halala la o maa don dɛ k'a tun bɛ kalan kɛ ekɔliden kumabaw kun
awɔ yana ka don fonction publique la k'a tun bɛ cours di écolesow la kɛnyɛrɛ écolesow ye les écoles privées a tun bɛ cours di a b'o wari sɔrɔ a yɛrɛ nana kɛ écolesotigi ye a b'o wari sɔrɔ fonctionnaire don a ye baara kɛ an ka lasigiden so la fo Bruxelles o tɛ Belgique capitale ye hakilinaw cayara ma Mamada kamalen min don a bɛ se ka balo cogo o cogo a halala la a wɔsi la a b'o ɲini k'a tun bɛ camion san ka n'u feere wa bɛɛ b'a yɛrɛ bolo cɛncɛn feere kama ko y'a sɔrɔ a ma kɛ ministre ye dɛ o wariw bɛ min ayiwa a tun bɛ babɛlɛw feere ni camion ye sotaramaw a ye sotarama ko bɛɛ kɛ ka sotaramaw san k'u bila transport ko donc maa min don kabini a ma don gouvernement na a b'a ta ɲini a yɛrɛ bon filanan yɛrɛ ye min ani du min ka di i b'a dɔn o ye Maroc masakɛ ka du ye la famille royale du Maroc Mamada k'a n'olu cɛ ka di kojugu ani maa kunba caman diɲɛ kɔnɔ a ko ka di minnu ye munna parce que a ma maloya n'a ka yefuya ye a kalanna ka ko dɔn fo ka jɔdaw kɛ bon o jɛɲɔgɔnya sugu sɛbɛn fasiri b'a ko o lankolon bɛ kasabi b'o la dɛ ni Maroc masakɛ ka di o kɔni b'a cun i kan ayiwa Mamada a ti maloya n'a ka yefuya ye wa a ka diinɛ ko ka bon n'o bɛɛ ye a laminimaw minnu b'a dɔn olu de nin fɔ dɛ k'a bɛ se ka so caman san min tɛ nin si ye ko yɛrɛ yira maa min n'o yɛrɛ yira man d'a ye kabini a fitinin a b'i wɔsi de k'a ta ɲini depuis à bas âge Thierno a toujours mouillé les mains pour vivre honnêtement ɲɛ fɛn fara ayiwa k'a ka nafolo sɔrɔ o bɛ se ka kɛ gundo ye maaw la minnu t'a dɔn de ko nɔ tɛ a bɛ nafolo sɔrɔ cogo bɛɛ la awɔ bon ko n'i y'a jateminɛ u bɛ ka wari min dunni fɔ a kan nin a ka ministre so de tun ka dɔgɔ ni gouvernement ministre bɛɛ ye kasabi la nafolo min bɛ bila a ka ministre so bolo foyi tɛ ayiwa o tuma mun bɛ sɔrɔ o ministre so la ministère de culte des affaires religieuses et de culte ko nafolo t'o ministre so yɛrɛ la k'ale bɛ se k'i kali sɛbɛn fatiri b'a ko ten u bɛ ka seere min ɲininka k'ale bɛ se k'i kali Thierno ti maga faso nafolo la abada k'a bɛ san caman bɔ i b'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ taw b'a bolo n'o y'a ka privé ye ko mais u b'a fɛ ka Thierno kɛ koba ye koba ye quoi c'est-à-dire ni u bɛna vaccin ni fɛnw kɛ u tɛ ɲinɛ dɔw minɛ ka pikiri kɛ k'a lajɛ ni a réaction ye min ye quoi voilà o de ni min m'a faamu ten on veut faire de Thierno un cobaye dɔw tɛna faamu ten dɔw ka faamu ten ko mais k'o tɛ marché ko Thierno tɛ a to ta k'a bɛ bɔ k'i yɛrɛ kɔkɔrɔma k'i yɛrɛ défendre awɔ a masurunamɔgɔ dɔ y'a fɔ a mana kɛ cogo cogo kɔni ko Oclay mɔgɔw n'o ye minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka Thierno don kaso la ko nin y'u ka kasoden fɔlɔ ye dɛ o dɔnna k'o kuma la sa dossier 5 de b'u bolo dossier 5 tɔ ye ko o fana ka ɲɛɲini dɛ maire kɔrɔ dɔ ka dossier b'o la maire dɔ bɛ maireya la hali bi o ka dossier b'o la inspecteur de finance dɔ o ka dossier b'o la inspecteur de trésor dɔ o ka dossier b'a la administrateur civil dɔ ka dossier b'a la k'an sigilen bɛ k'o fana kɔnɔ Oclay i b'a dɔn k'a fɔ maa 434 de taara kofɔli kɛ u ye n'o ye dénonciation ye ɔ 434 mais 422 olu y'u ka kofɔli in kɛ téléphone sira de fɛ u ka téléphone numéro bɛ yan 80 00 22 22 i b'o wele dɔrɔn ka dɔ ko fɔ ko nin ye nafolo dun ayiwa 80 ayi n tɛ segin a kan t'a lamɛn WhatsApp kan e kuma na lamɛn kan ne y'a dɔn munna ma segin a kan e kun bɛ n'o wele de k'a fɔ ko ne bɛnkɛ bɛ yan ne b'i dɔn sa ko ne de y'i wolo nin ko kana i ye wari dun donc n bɛ segin a numéro kan i ye ala k'a kɛ ne ka bila o wari kunna fo n k'a dun ne b'a f'i ye ne y'a subi ne kɛ ministre des finances ye ni n ye kalo 2 k'a baara la i ka fɔ ma ka fɔ ma tout kalo 1 fɔlɔ pour que ka wari tɛmɛsiraw dɔn papiyew tɛmɛsiraw wari mara yɔrɔ dɔn a bɔ cogo di k'a sɔrɔ Asimu t'a kalama Sogɛl t'a kalama donc n ko ni fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ
deuxième mois i tɛ se ka wari yɛrɛ bɔ k'a fɔ k'i b'a suɲɛ tugun o de fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ bon ko kɛra non tɛ ni ye 3 mois k'a la e yɛrɛ k'a fɔ ne ma ko bɛnkɛ tout ne tigɛrɛ la ja e ye jitɔ de bɛ Mali bila bɛ taa sigi jamana la jamana min tɛ mɔgɔ minɛ ne ci Mali ma o tɛ extradé o kɔni o ye Afghanistan de ye min bɛ ne ni cɛ dɔrɔn o ye téléphone nɛgɛjuru sira dɔrɔn Afghanistan ani Pakistan ani Syrie yɔrɔ ninnu i bɛ tɛ sigi yen o la Mali yɛrɛ kari kɔ quoi mugu cɛla yan waritigi ko mugu cɛla waritigi tɛ sɛgɛn e de la ka waritigi ye gɛrɛgɛ yɔrɔ la pourtant ale de bɛ gɛrɛgɛ minɛn feere ale de b'a san mais a yɛrɛ tɛ ye gɛrɛgɛ yɔrɔ Bamara o tuma Thierno Amadou As Diallo a fɔra an ye cogo min dɛ a masurunamaw fɛ a fɔra an ye cogo min a masurunamaw fɛ gafe kɔnɔ ko a ka so dɔ bɛ hali Ɲoro a yɛrɛ masurunama dɔw de y'a kofɔ Okileyi mɔgɔw ye a yɛrɛ masurunama dɔw de y'a kofɔ ko ka tila ka Okileyi mɔgɔw tɛgɛ ta ka t'u ɲɛ da f'a ka so dɔ jɔlen ka ɲɔrɔn di sa ye ko bɛ yen dɛ siga t'a la n'an bɔra journal kɔnɔ depuis o don ne y'a ye a barila ne la quoi a barila ne la bon mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn ka ban quoi avec le temps tiɲɛw bɛ dɔn c'est ça temps bɛɛ parce que yɛrɛ yira man d'a ye quoi hali an y'an sɔrɔ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔw la i b'a dɔn laadala ko ministre fana tun don hali ni dusukɔni fɔ baw bɛ yen n'u y'a wele a bɛ taa an y'an sɔrɔ Isu Sidibe ka san yɛlɛma la yɛrɛ da la a don Larabi bɛ yen Bakaricogola tun bɛ yen don min na Larabi ye mobili kura ni Segu b'a la range kura fɛ Jalo tun bɛ ministre Thierno Jalo o y'a sɔrɔ a tɛ ministériya yɛrɛ tun bɛ yen très simple a don a ye jalamugu meleke ka doso duloki complet don donc a b'a bɛɛ la quoi jalamugu in o ye diinɛ silamɛya diinɛ tamasiyɛn ye dosofini ye laadala ko tamasiyɛn i y'a ye bon kɔni ma deli ka dɔrɔmɛ di ne ma mais ça m'a étonné mɔgɔ tɛ dɔn ka ban quoi o tiɲɛ an bɛ taa ɲɛfɛ faamaw ka ko don ne kɔni n'i ye ne bila ministériya la wa n'i y'a mɛn ko minɛna jugew bɛ ɲininka k'u yɛrɛ tɔɲɔ dɔrɔn n'o tɛ n y'a dun wari kana siga fiyewu u kana ɲininka yɛrɛ sa u bɛ n tɔɔrɔ de sa a ye minɛ dɔrɔn n y'a dun a banna parce que n b'a dun i ka sara fɛnɛ kɔfɛ saraba mana d'i ma saraba wa n ko Mali défaut dɔ fɛnɛ y'o de ye Mali fonctionnaire sara de man ca o de bɛ yurugu caya n'i ye den ye Burukina douanier e ka taa k'i bɛ surafɛn d'a ma banna bɛɛ bɛ sin k'a ye ten dɔ de ye sara k'ale ka baara tiɲɛ quoi hali k'a fɔ Ala kama mais an ka ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ko dɔ bɛ sɔn ka i bila ale mago sali kan voilà n'i minɛna yurugu la yurugu bɛ kɛ ye dɛ a bɛ kɛ diɲɛ dugu bɛɛ bon o fana nana tiɲɛ kɔsa in na de sa Burukina sira yɛrɛ sisan non gosili min b'o sira kan bi kabako ka bɔ Hɛrɛma kɔnɔ ka taa Bobo poste 6 i bɛ wari sara a bɛɛ la ne bɛ taa kɛ volley vol la aéroport la i t'a sara o sara ko kelen o kɔni ye sara i bɔtɔ o fana sira jɛlen don aéroport sira ko bɛna fɔ mobili sira o Babada dɛ ne tɛ avion ta yanni Bobo cɛ bɛnkɛ bon ne kɔni filɛ nin voyage mun ka di ne ye ka hali ka bɔ yan dɔrɔn ka taa Bamakɔ ni avion b'a kan ne b'a ta Babada ko ne terikɛ dɔ a ye 50,000 di ne ma ko n ka avion ta Bamakɔ ka taa Gawo n'Ala cɛ n taara mobili la i yɛrɛ t'o kɛ taara Moti ka gosi koro fɛ ka gosi ka na to Gawo une semaine o ka jan k'a sɔrɔ 35 minutes dɔrɔn ou bien 40 minutes dɔrɔn koro sira tun ma ɲi a wagati quoi Gawo sira yɛrɛ fana tun ye aliharamu de y'a waati mais ne y'o kɛ n ma 50,000 yɛrɛ don o la donc 40,000 tora n bolo retour la a yɛrɛ taara n bila aéroport la fo n bɛ ɲin sigi ɲɔgɔn kan n'a tun ye n bila hali chauffeur kɛ kun ko n ka taa aéroport la n bɛ 50,000 di chauffeur kɛ ma an ka taa ni kunnafoni ye mais ne rebelle kɔrɔ ninnu taara mun de la Italie m'o de kun tigɛ i ye wa o de ɲininkali bɛɛ yan interrogation autour d'une rencontre en Italie
an ka mamurutilen kɔrɔw olu de taara Italie maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka u taara mun de la yen donc fɛnɛ n bolo munumunu ka don gafew kɔnɔ lɔbɛ fajiri mulugu malaka o ka fasiri kɔnɔna la ko a bɛ tile damadɔ bɔ sema n'o ye maa minnu ko Mali ka ci ko ji nka n'u tilala ka segin u kɔ o tɛ coordination des mouvements de l'Azawa de ani mamurutilenkɔrɔ jɛkulu dɔw olu bɛ Italie an bɛ don min ko bi baɲumankɛ tɔn de y'u wele Italie o y'a kɛnɛkanda yɛrɛ ko ɲɔgɔn kunbɛ de don yen a dabɔkun ye mun ye lafiya yɛrɛ bɛ se ka bada na Mali kɔrɔn fɛ tuguni kɛnɛkanda y'o ye dɛ ayiwa nka ɲininkali caman de bɛ ka nin ko in na munumunu dɛ ni rebelle ɲɛma dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ Italie tout frais pris en charge u ka musaka bɛɛ bɔ Italie baɲumankɛ tɔn in kun Mali gouvernement ale ko k'ale tɛna ye a ko la ayi ɲɔgɔn kunbɛ in na nka kosa fɛ an ka ministre min cɛsirilen don bɛn ni kelenya la n'o ye Ismaël Wage colonel major ale taara ale fana bɛ yen bon jɛkulu in n'o ye mamurutilenkɔrɔ n'u ka tɔn belebele n'o ye cadre stratégique permanent CSP ni Azawadi fɛn b'o la SEMA b'a la i ka dɔn marifa tabagakɔrɔ caman bɛ o jɛkulu in dimanche tɛmɛnen ONG Italie o de y'olu wele k'u ka taa Italie ɲɔgɔn kunbɛla ye i bɛ baɲumankɛ tɔn in tɔgɔ dɔn wa Arapacis Rome Italie an y'an den ka maa kelen ɲininka u la Mohamed El Hadan an y'ale ɲininka ale ye Sema mɔgɔw ka kuma lasela porte parole Mohamed El Hadan ale ko k'u ka nin taama kun ye min ye ko ka taa bɛn ni kelenya sabati i ka dɔn jɛkulu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye u bolonɔ bila accord de paix la Algérie ko ka taa bɛn ni kelenya sabati u bɛɛ ka yeta ka kɛ kelen ye ayiwa o la sa ONG italienne ni a ye nin baara boloda ka kɛ komi ale bɛna kuma mamurutilenkɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u wele ka taa kumaw ni ɲɔgɔn cɛ baasi tɛ o bɛɛ tɛ bɛn laɲini ye sa wa nka Ramadan ni n'o ye porte parole ye ale y'a yira k'a fɔ CSP ni n'o y'u ka jɛkulu belebele in yɛrɛ sa SEMA b'a la plateforme Mado b'a la u y'a yira n na k'a fɔ yala o est-ce que gouvernement ladɔnniyara nin ko la wa u ka taabolo in na n'o ye baɲumankɛ tɔn ye ONG ko yala fɛn fɔra gouvernement ye wa hali n'a sɔrɔ u ko k'u ka laɲini de ye fɛn min ye bɛn ni basigi bɛ se ka na kɔrɔn fɛ cogo min kɔrɔn min i ka dɔn ni a kɛra sababu ye maa caman wulila ka b'u sigiyɔrɔ la a bɛ Italie ɲɛna ko o maa minnu wulilen filɛ dɛ k'olu bɛna taa jagoya tunga de la yen i y'a faamu walima k'u ɲɛsin tubabu jamana wɛrɛ ma fɛn min y'an ka minisiri so ye sa n'o ye bɛn ni kelenya minisiri so ye minisiri Wage ka ye nin ko la ko fana ye ɲininkali dɔ ye dɛ ayiwa mais ale ka ye nin ko la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye CSP n'o ye cadre stratégique permanent ye mamurutilenkɔrɔ ninnu ka tɔn belebele a n'an ka jamana u bɛ se ka sigi ka baara kɛ ka bɛn ko la cogoya min jɛkulu bɛɛ lajɛlen si b'o kelen in na nka ɲɛmɔgɔya ka to an ka gouvernement de bolo o de b'a ko bɛɛ jalatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de réconciliation o de b'a kuma bɛɛ jalatigɛ ayiwa dɔw nana ye k'a fɔ SEMA de n'o ye mamurutilenkɔrɔ ninnu ka tɔn ye dɔw de bɛ k'u kɛ baarakɛminɛn ye o ɲininkali de fana cayara SEMA kun kan k'a fɔ ko dɔw b'a kɛ k'a kɛ baarakɛminɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi min n'o dogolen tɛ maa la olu ni SEMA tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo waati gɛlɛnw na o ɲininkali dɔw ye jumɛn ye min bɛ mɔgɔw bɛ ka min k'u yɛrɛ la yanni yan Bamakɔ ye ko munna baɲumankɛ tɔn in n'o ye organisation nin ye munna a ye nin ɲɔgɔn kunbɛn in kɛ Italie munna a mana kɛ anw fɛ Mali la ŋaniya jumɛn bɛ ONG italienne nin na nin ko in na ko yala Italie jamana yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaaw ko est-ce que olu sen bɛ nin projet in na a nafolo ko bɛ bɔ min ninnu ka déplacement n'u ka musaka a ko labɛnni Italie jɔn y'a nafolo bɔ
accord d'Alger n'o ye bɛnkan min siɲɛna Algérie o jɔyɔrɔ bɛ min nin ko la ni ɲininkaliw bɛɛ de kɔfɛ sa siganaw de nana ka fɔ rebelle kɔrɔ ninnu u ka ye Itali dugukolo kan waati la waati min ni tasuma de bɛ Faransi ni Mali cɛ o waati kelen na ninnu ka ye Itali ko sigana bɛ ko o bɛ maa siga dɛ o kɔnɔna la sa sɛbɛn fasiribaga y'a fɔ an ye ko hakilina jiginna ko Choguel delila ka fura bɔ nin gundo ɲɛma premier ministre Choguel ko wala Mayiga a ka ɲininkali jaabi dɔ kɔnɔ interview a ye min kɛ ni Algérie radio so ye octobre 2021 k'a ye nin gundo bɔrɔtɔ dɛ a ko yɔrɔw bɛ Mali kɔrɔfɛ o interdilen don an ka fini donbagaw la olu sen tɛ se ka da ye Faransi fɛ ko n'o dun kɛra a bɛ kɛ komi jamana dɔ bɛ jamana dɔ kɔnɔ ko o ŋaniya bɛ Faransi la dɛ Choguel ma dan ye koyi Choguel ko Faransi président kɔrɔ dɔ Nicolas Sarkozy yɔrɔ ale fanga kɛ 2007-2012 k'o de ye layidu ta rebelle ninnu ye kɔrɔn fɛ k'a n'u tɔgɔla jamana d'u ma n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya Choguel ma hakili lajigin o la wa Choguel tilala ka ɲankili ta ka ɲɛsin ko bɛnkan min kɛra Algérie o sɔsɔra Faransi fɛ kabini 2013 ko Faransi ye Mali sɔsɔ fɛnɛ 2013 kelen in na sabu gɛlɛya wulilen an ka tuma min ni jadimaw cunna an kan ka firi an kan Mali tun ye bɛnkan kɛ ni Faransi ye k'u ka sanfɛ kɛlɛ de kɛ ani ka kunnafoniw d'an ma renseignement et intervention aérienne soutien aérien et renseignement komi an bɔra mun kalama Faransi sɔrɔsi 4,000 de nana jigin duguma k'a kɛ duguma kɛlɛ ye ka sɔrɔ an m'o f'u ye Choguel da sera o kuma ma ka tila ka fɔ ko o duguma kɛlɛ o fɛnɛ kɛra fufalaki ye bɔnfurula ko o tiɲɛna ka da kan u ko k'u nana ka dantɛmɛwalekɛla minnu kɛlɛ u nalen yɛrɛ dɛ dɔ de farala olu kan jamana yɛrɛ fanba caman minɛna olu nalen de kɔnɔna na ko kuma Mali ka fara ɲɔgɔn kan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ka dugukolo fan bɛɛ kan ko o kɛli nana gɛlɛya sabu marifa tabaw nana caya fo k'a kɛ gurupu ye k'a fara ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ka sɔrɔsi ba yiriga bɛ kɔrɔn fɛ Choguel ko k'o bɛ faamu cogo a faamu man di dɛ bon Choguel dun ye nin kuma in fɔ a fɔ don a bolo fo bi Faransi ma bɔ ka jaabili kɛ dɛ donc ni ko ninnu yeli Itali min b'a la o de ye nin aya bɛnkɛ ko n'a bɛ gundo la Ala b'a kalama ko nin bɛna ɲɛdɔn mais ne kɔni bɛ min dɔn o tɛ gafe kɔnɔ dɛ bɛnkɛ an ka maramɔgɔw ko ɲɛ yɛlɛ u ka keguya dɛ bɛnkɛ n'i ye maa keguman 2 bila k'an ka taa an dogo bɛnkɛ dɔ bɛ sɔn ka tunu dɛ a tɛ ye tugun tellement keguya y'o ye Bamara n'a fɔra an ka taa an dogo minnu bɛ to k'u dogo ɲɔgɔn fɛ olu bɛ ɲɔgɔn dogo yɔrɔ dɔ siga t'o la bisimila bɛnkɛ ne ko Faransi yɛrɛ bɛ mun de ɲini an ka kɔrɔn fɛ sa i bɛ k'an digi ka don dogo u bɛ mun de ɲini an yɛrɛ ka kɔrɔnfɛla na ye Faransi bɛ mun ɲini Mali nord la n bɛna gundo bɔrɔtɔ ye révélation sur ce que cherche la France dans le nord du Mali e ka t'o ma bɛnkɛ ka nin yɔrɔnin walawala ka ɲɛ bani parce que n'i ma nin walawala ka ɲɛ a t'i faamu fiyewu yɔrɔ Faransi kɔni tɛna an ka kɔrɔn fɛ k'u bɛna Lafiyabugu bɔ a ɲini kɔni ayi bɔ a bɛ Worodugu fɛ o ye Sikaso ka ye Bamada an bɛ waati min na ko bi gɛlɛyaba bɛ Faransi ni Mali cɛ o dogolen tɛ maa la an da ma fama a kuma ma bon min nana kɔgɔ k'o tɔ la sa Mali ɲɛmaaw de nana fɔ ko Danemark sɔrɔsi dɔw ka taa olu tun bɛ force belebele dɔ de la Takuba kabini o de kɛra sa daga wulila Sɔngala ma ye gɛlɛya nana se fa ligiri la ayiwa o kɛlen tɛnɛndon kalo in tile janvier kalo tile 31 a fɔra u ye Faransi ambassadeur fɛnɛ k'o k'a ka kasakuru yanni tile 3 tasuma ma bila forobamugu la o bɔlen ye Faransi ɲɛmaaw nana fɔ ko Irisi sibilangalamaw bɛ anw fɛ Mali la yan k'olu n'olu tɛ se ka baara kɛ ko wa k'olu b'u ka minɛnw cɛ u ye bagabaga daminɛ ko mais n'i ye jateminɛ kɛ e ma ɲininka dɛ ko mun na Faransi bɛ mun ɲini kɔrɔn fɛ yakili to n ka kumaw la dɛ Faransi ma kɔlɔkɔlɔ bagabaga kɛ a bɛ taa a bɛ nin kɛ tan mais u m'a kelen bɔ a sira fɛ dɛ ayiwa o la sa politique dɔn b'an gana dɔ un grand diplômé analyse politique diplômé en intelligence économique de veille stratégie très fort en diplomatie o de y'a nin ko in ɲɛfɔ an ye a ko cogo di
analyse ba ya diplômé en veille stratégique ok benga ko chugodi grand inscrit là wala makala ne ban ako chugodi katoroma to ko fofolo tieno ne rebe ga pa to ko no benga afisa ga ntade nyemingi la ni be pan to ko no de do bon comme il pana ne to ko na nete mindo fi wallahi tengeni esa kolokolo warbe ni mo sugu ni place sugu la analyse politique diplômé en intelligence économique veille stratégique il s'appelle Gilles Chris Djedje voilà ale ko kun wɛrɛ bɛ faransi toli la kɔrɔn fɛ ko wa faransi ti yen bila hɛrɛ la dɛ ko n'o bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko bi kɔnɔ u t'a bila diya la dɛ mali kɔrɔnfɛla ye ka d'a kan Gilles Chris Djedje analyse politique ba don a ko faransi bɛ mali kɔrɔnfɛ ni surasi ba naani ni kow ye k'u bɛ mun ɲini fɛn dɔ de dɛsɛ bɛ faransi la a tɔ bɛna dɛsɛ ka taa fɛ o ju bɛ mali kɔrɔnfɛ i kabako ye mun fɛn bɛnkɛ i ma ɲininka de babara kabini san 2006 2006 Qatar o tɛ arabu dugu dɔ ye o société dɔ bɛ yen minnu ka baara ye dugu jukɔrɔfɛnw ɲinini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gazi olu b'o dɔn kosɛbɛ olu nana ye k'a fɔ gazi bara 5 o yera Mali la n b'a fɔ tan gazi bara min n'i y'o san i muso o tɛ dɛ a dingɛ n'o ye a mini ye 5 blocs miniers Mali société dɔ de y'o ye société Baraka Petroleum o ye Mali société dɔ ye Katarikaw ye o kuma de mɛn ko société in y'o ye Mali kɔrɔfɛ bɛɛ kɔni y'i ta fɔ sa dɔw yɛrɛ ko n'a bɔra k'a ti jɔ fo a barigo a barigo 645,000 don o don o ye Batara wari u n'u ma don kasa la sa wa kabini o kɛra Mamada Mali kɔni kɛra kɔɲɔmuso ye sa puissance bɛɛ bɛ girin n'a nɔfɛ o dun caman bɛ kɔrɔn fɛ a bassin dɔ bɛ Tawudeni dɔ bɛ Tamesina ani yɔrɔ caman a fanba bɛ kɔrɔn fɛ bon kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dɛ ka jihadimaw ye ka attaquew caya o yɔrɔ la yen ka population jama bali sinɔgɔ la ka bɛɛ wuli k'i jɔ i sen kan muguci bɛ fan bɛɛ fɛ faransi sɔrɔsi ba 4 ninnu bɛ yen a bɛ maa kabakoya dɛ dabalibanko don k'e b'o faamu cogo di a faamu man di dɛ Mamada gazi ko dɛsɛ de bɛ faransi la fɛn fɛn fɔra ko sanu fɛn don n b'a fɔ o tɛ tiɲɛ mais n bɛna kun yɛrɛ d'i ma gazi ko dɛsɛ de bɛ faransi la nɛnɛ jamana dun don glace jamana don ni gazi dɛsɛra a su tɛ ban faransi yɛrɛ tɔgɔla gazi o ka dɔgɔ kojugu awɔ ayiwa kɛmɛsara o kɛmɛsara 17 17% a ka gazi dun t'a la a ka gazi utiliser t'a la 17% Russie de b'o d'a ma 23% Norvège de b'o d'a ma 8% Algérie de b'o d'a ma 8% wɛrɛ Pays-Bas de b'o d'a ma wala 7% hali Nigeria bɛ gazi di Faransi ma 7% Nigeria de b'o di bon n'u ye Mali kɔrɔnfɛla gazi in sɔrɔ ka ban u mago tɛ nin si la tugun donc an ta bɛ kala jumɛn ok ka da wa y'a faamu n ye nin faamu donc gazi ko de bɛɛ ni walawalali bi ayiwa bon faransi ni Russie nana kɛlɛ sabu faransi y'i ban u bɛ se bato dilan na o u ye bato dɔ de dilan Rusiw tun b'o fɛ faransi banna k'o di Rusiw ma aw dun nɔrɔlen don aw dépannen don Rusiw la gazi ko la ko yala o bɛ kɛ kun ye o k'u bolo biri Mali gazi kan wa o faransi kelen n'ale de bɛ farajɛ jamanaw ka tɔn ɲɛmaaya la bi o faransi kelen o de filɛ k'a fɔ ko sɛnɛkɛfɛnw ko ka embargo gosi Rusiw ka sɛnɛkɛfɛnw kan Rusiw ka sɛnɛkɛfɛn si tɛ feere Europe faransi de y'o kolokolo ayiwa ka embargo k'o kan ko tuma la o faransi bɛ fɛ sisan ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta gazi ko la parce que a b'a dɔn Rusiw tɛn'o to sarabali ye o de y'a to u ka député dɔ bɛ ale kumana assemblée yɛrɛ kɔnɔ yen un député de LRM
La République en marche député do Christophe Castaner ale ko doni courant sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ gazi sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Faransi ko ko jamana ɲɛmɔgɔw n'aw ma wuli nin kɛra salon de dɛ salon la sini 2020 septembre député bɔra ka kuma a ko ni nin gɛlɛya ma ɲini ka fura sɔrɔ a la sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la Faransi b'a ka gazi fanba bɛɛ lajɛlen bɔ kɔfɛ de ka na u yɛrɛ ka gazi bɔlen o tɛ hali surunya k'u bɔ ayiwa ko donc n'u ma wuli k'o ko ɲɛɲini ko don dɔ la ala ti mɛn k'a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa o solution ye mun ye o pala o ka gazi ɲini diyagoya degré de force yɔrɔ min ka d'u ye farafin jamana kan u ka yɔrɔ maralen kɔrɔw la u nan'u bolo ɲɛsin dugu jumɛn na Niger Mali k'u ka taa gazi bɔ yen kolokolo ka na n'a ye Faransi n den tɛ n da dɔn n'a ka fɔ bɛɛ ye dɛ i y'a faamu tubabukan na député in ka kuma ka segin a ka tubabukan na pour que i ka dɔn n ma fɛn far'a kan o la sa ko peut-on faire la production d'une énergie sans la matière première ko maa bɛ se ka énergie dilan ni a baara fɛn fɔlɔw t'i bolo a ko non donc la solution c'est donc de prendre la matière première de gré ou de force ailleurs comme au Niger au Mali et de la ramener en France ni fɛn fara kan ma fɛn fara kan énergie c'est de la matière première quoi gaz de matière première k'u ka t'o diyagoya ɲini Mali ani Niger ka na n'a ye France ko donc France b'o gaz ɲini de la degun min b'u ka gaz ko la k'o dafa donc a nana kɔrɔn fɛ ni sɔrɔsi 5000 de ye o gaz ɲinini na ko k'a sɔrɔ pourtant Mali kɔrɔnfɛla dugukolo ka bon kosɛbɛ a ka bon o ye bonya dan ye kosɛbɛ Mali le nord du Mali i y'a faamu o de ka bon ni Mali yɔrɔ bɛɛ ye ko mais Mali tɛ se ka o yɔrɔ bɛɛ lakana k'a ka fanga bolo a bɛɛ kan dugukolo in ka bon kosɛbɛ k'o de y'a to hali François Hollande u ye dɔgɔyama dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a ma daminɛ Macron t'a la dɛ a daminɛna kabini François Hollande t'a la ko n'aw hakili b'a la sɛbɛn fasiri b'a ko ten ko François Hollande nalen Mali la n k'a ko i bɛ ka taa kunbɛn Gawo de i bɛ ka taa kunbɛn Gawo Ala ka ɲini bɛ kosɛbɛ k'o ye kɔlɔkɔlɔ nɛni ye wa ko donc u nakun ye gazi ko de Gilles Christ Djedje analyste a faamuna ne an don dɔ ye mun de fɔ ko ala ko kofɔbaga wajulikɛla kana taa ala ko fɔ yɔrɔ bɛɛ sabu bɛɛ tɛ ala mɔgɔ ye kosɛbɛ nka mɔgɔ yɛrɛ de ma a ko kɛra cogo de bɛ kɛ une séance d'évangélisation des prostituées tourne au viol ne y'an tara ka wala bamanankan an ka nin faamu ni danna an tɛna nin faamu fiyewu babara ko ka taa ala ko fɔ Banzangɔrɔ Batuloja dɔw ye o de laban o taara kun cɛ bingani la i kabako e tun b'a la ayi jɔnni de bina jɔnni kan babara évangélisation yɛrɛ ka taa matugu Yesu ko fɔ maaw ye ka ala ka kumakan fɔ u ye u lana ala ko ma o la sa pasteur fila de wulila k'olu na taa Banzangɔrɔ Batuloja i t'o dɔn ayi n t'o dɔn n'an lamɛnbagaw yafara ma n b'a f'i ye i b'a k'u ka yafa u yafara olu de bɛ wele ko sungurubaw segu ka kan na a bɛ fɔ de ma ko Banzangɔrɔ Batuloja bakɔrɔn bɛɛ bɛ girin o nɔfɛ o ye tiɲɛ o de wele ko Banzangɔrɔ Batuloja ayiwa babara ni pasteur fila de wulila k'olu na taa Banzangɔrɔ Batuloja ninnu ko ka taa ala ko f'u ye k'u lasegin ala ma k'u bɔ ni baara cɛjugu in na o de taara kɛ kara ni niri y'u bolo a ɲɛfɔ an bɛnkɛ bon ko in daminɛ de tun ye cɛ fila in bolo ka taa ala ko f'u ye ka ala kuma dumanw fɔ maa ninnu ye u selen ye sa ŋaniya wɛrɛ nana jigin Banzangɔrɔ Batuloja ninnu na olu ko ko cɛ famana ka don anw ka yan yɛrɛ o sugu man di sisan ko ninnu parilen bɛ cogo min ta ko surtout saki b'u bolo ko dɔ bɛ ninnu ko u sina k'u bisimila bon ninnu bɛ ka ala ko kuma ni fɛnw daminɛ Banzangɔrɔ Batulojaw fana n'u ŋaniya bɛ ɲɔgɔn u nata ji min d'u ma dɛ bamadaw y'o fa sinɔgɔ fura de la a bɛna ji min di pasteur ninnu ma ka sinɔgɔ fura k'o ji la pasteur ye o min olu bɛ bɔ min kalama
u sinɔgɔra i kabako i tɛ t'u la kunu olu sinɔgɔra babada bansankɔrɔ batulojan ninnu de filɛ sa f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ f'u bɛ dɔn kɛ k'u fila sama ka don n'u ye so kɔnɔ babada k'i tulonk'u la i bɛ tulonkɛ min dɔn k'i le ka tila k'u ka saki f'i ye sa ko sisan a ye n'an ka wari bɔ an ka tila babada o ma foyi y'o kɔnɔ bibulu version ala wari ma sɔrɔ kun chrétien kura ninnu kurasiyɛnnamaw foyi tɛ hali tɔɔrɔ bɛɛ sara hali wari gana tɛ sa dɔ ye nin bɛɛ kɛ wari min nɔfɛ wari ma sɔrɔ alahu akibaru o ko dɔ kɛra cogo di o b'a sɔrɔ su u y'a to fo su ka se araba kojo la sa su kɔrɔbalen u ye nin pasɛri fila de ta kelen kelen ka t'u fili fo yɔrɔ ja bɔlɔn kɔnɔ yen kana fɔ k'a kɛra olu ka yɔrɔ la b'u bolo don dɔw kaman kɔrɔ k'a dɛmɛ ka to o lankolon da bɔlɔn kɔnɔ a lankolon taara cɛ fila ye kojugu alamɔgɔw don wa alamɔgɔw tɛ wa o ko tɔ kɛra cogo di kelen yɛrɛ bɛ yen est-ce que o tɛ lasi sɛsuru ni cousine de ye o ni lasi bɔlen don dɛ o ma tigi tɔgɔ o ma denni tɔgɔ fɔ a jamu kɔni ye watara de wa ani lasi bɔlen don fana n'i ko i ni damu watara bon watara égale à watara watara égale à watara bɛɛ tɛ kelen de bɛ watara égale à watara donc n'i y'a faamu hali kulubali égale à kulubali siga t'a la an ka taa ne jɔkɛ Ablaye Kulubali tɛ pari il est Kulubali c'est mon frère babada an bɛ jɔkɛ fo muramuso ye to duman bila n ye n taalen a fɛ yen ani jɛgɛ wusu ne ka foyi t'u gangɛnɛ ne ma ko foyi t'u bon sisan kɛnɛ ma ci wa fajiri muluku malaka dɛ o de bɛnna ni alamɔgɔ ninnu kunuma fɛnɛ sinɔgɔ bɛ k'u bila olu ɲɛ b'u yɛrɛ kulukutu langolo dalen la tiɲɛ a ko u sinɔgɔ fura nin dosi caya dɛ u sera du fɔlɔ min ma u ye da gosi olu du mɔgɔw kɛra alamɔgɔw ye olu de ye fini dɔ d'u ma ko u yɛrɛ sutara e na k'u taara sunguruba ninnu wele polisi la ayi u ko di u taara église la babada i bɛ dangali min dɔn c'est-à-dire u ye dangali min da sunguruba ninnu kan sɛbɛn fasiriba ko est-ce que hali u dayirimɛ k'u bɛn'o sɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la tellement ils ont été maudits par les deux pasteurs a bɛ kɛ dɛ bɛnkɛ a bɛ sɔn ka kɛ dɛ nka sɛbɛn fasiriba y'a kun cɛ ni min ye ko k'u taa yɔrɔ de ma ɲa ko yɔrɔ bɛɛ tɛ ala ko fɔ yɔrɔ ye ko wa bɛɛ tɛ ala ɲɛsira ɲɛmɔgɔ k'o de ye nin lase u ma est-ce que baasi tɛ bon bɛnkɛ ko tɛ n'an bɔra gafe kɔnɔ bɛnkɛ maa mana kafiriya cogo cogo ala ko kan ka se ka fa ye dɛ nka o tɛ e ka faamu ye wa o ye ne ka faamu ye a yɔrɔ bɛɛ kɔni tɛ maa kɔni ta yɔrɔ ye surtout ka to k'u ka ji minɛ ka min parce que ji minɛ de y'u se nin bɛɛ ma oui n'u tun ma ji min u tɛ sunɔgɔ o yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ n'i tɛ maa min dɔn i kɔlɔsi o bolofɛn na a b'a ten a bɛ ten a bɛ ten n'i tɛ maa min dɔn i b'i kɔlɔsi o bolofɛn o ye tiɲɛ ne maa ye mais an bɛ bɛɛ fo o tɛ dansigi bi t'a la ni ala ka jɛ na ala ka jɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da awɔ ni ala ma baasi kɛ inshallah ntɛnɛn don de sa an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ntɛnɛn awɔ sabu ci telinin b'an bolo bamakɔ na ala sɔnna sini ni ala ka jɛ an bɛ to o ciw la na ala sɔnna ntɛnɛn don sa ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan dugawu kɛ n ye na ala sɔnna bɛn n bɛ dugawu kɛ i taatɔ i ni wari ka ɲɔgɔn ye i k'a sɔrɔ a kana kɛ fitinin ye dɛ o tuma i segintɔ i selen kɔ i ka wari sɔrɔ i n'a ka ɲɔgɔn ye i ka wari sɔrɔ a caman fitinin tɛ dɛ n'i bɛ segin fɛnɛ i taatɔ i ma min sɔrɔ i segintɔ i selen ma min sɔrɔ i ka tila k'o ɲɔgɔnna yɛrɛ sɔrɔ tuguni bawara n bɛ n jatigikɛ fo bamakɔ ye yanni n ka se yen honorable député Dawuda Musa Kone wala k'a k'i labɛn kɔlɔnjɛba belebele an b'a fo maawa cɛ fara biriki an bɛ kɔlɔnjɛbakaw bɛɛ fo radio faso kanu an b'u fo a ka radio fɛ kɔlɔnjɛbaw faso kanu awɔ an ka journal bɛna commencer ka tɛmɛ ale fɛ an b'u bɛɛ fo a ɲɛmaaba Jibril Bamba an b'a fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Watara bɛ an b'u dugu yɛrɛ tɔgɔ ko dugu dɔ fana bɛ yen u b'an ka kunnafoni lase Bɛlɛkɔ yanfan ninnu fɛ an bɛ Bɛlɛkɔkaw bɛɛ fo ka Keɲebakaw bɛɛ fo voilà bɔn ni ala ma baasi kɛ tɛnɛn don sa an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala ka jɛ kɛnɛ kan inshallah